हेलो हाय नमस्कार आपण मन को आम छोटिया यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो जो मैंने आप वीडियो टी देखुं प्लीज जब वीडियो भल लगे तो आपण मैंने आमको लाइक करेंगे शेयर करेंगे कौन भल कि खराब है कमेंट करेंगे एवं चैनल टी को आउ नुआ नुआ वीडियो देखापी सब्सक्राइब करेंगे। चलते बुझी नवा बर्तमान सकाल टाइम जलखिया टिफिन सब खियापिया सरला रोषेईवास चलती बुझी नवा रोजी ठार कौन कौन से रोषे आज करेंगे। आज तो गुरुवार सब साधा हम घरे। रोजी आज रोषे कौन हम डालमा हम आउ कौन हम हाय नमस्कार आपण माने केमती अछंती कह दियो आपण माने केमती अछंती भल अछंती तो कह दे को नमस्कार चलंतु देखिबा घरे कौन कौन होउची आज तो गुरुवार रोषेई बर्तमान सकाळ जलखिया खाई सारी समस्त लागि पड़छंती रोषेई रे। रोजी बर्तमान काटुछंती एठी परिबा। चलो देखिबा रोजी कौन परिबा काटुछंती आज कौन हबो तांको पचारि के बुझि नबा। परिबा आसीची जुड़ी ले से खा ले कुरकुरी से झाड़ा अब खाइले तो झाड़ा होची वो झाड़ा भी पछा देखु रोजी एठी बर्तमान बस साग काटुछंती। रोजी साग कौन हबो भजा हबो ना खरडा हबो भजा हबो छोड़ लाइट से दी जन जाक झील दौड़ी गले सियाड़े बाहर को। तो रोषे चलू रोषे सरीगला आपण मन को देखिए कौन आज साधा अच्छी साधा आइटम तो से कथा हवा। से फ्रिज टा लाइट तर लिभि जाइए मोर मन पड़ुनी केतले बाजार गला बेले आनिया पई। हौ ए तमे माने कौन करछ दी जण भाई दौनी कह दियो क भाई मत दे खाया पे क मत हाँ क भाई मत दियो ताको जोड़े ताको खुआई दियो बो को खुआई दउनु हाइट देलानी भाई देलानी बाबू यार सो यार मो बागु नाई रुसनी मो सुना पुओ आइलो देख से दौड़ी कुआडे पलैलानी रुसिकी आइलो बाबू बारियाड़े दौड़ी पलैलानी रुसिकी राग तार पूरा पंचम रागी बोले से कहा कथा शुणी आस मु गेली आसरी आतरी दिबाहरिया में हाँ बस देखी जीवा आस चलो बबुल घर को चलो माँ जाइछिंदी नाई माँ मिछ कथा कहछिंदी माँ जाइछिंदी तांको घर को भाउजंग घर को भाउजंग घर को माँ जाइछिंदी पिला माने एते हैरान करूछंती कहर से मान कोन कइबे छोट छुआ कोन जानुछन से माने तो फ्रेंड्स चलो संध्या हो गलानी
ଏବେ ଦେଖିବା ଘରେ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ବାବୁନୁ ଏଠି ଆମର ପାଠ ପଢୁଛି। ବାବୁନୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଦେଖେଇଲୁ। ମାମୁଁଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛୁ। କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ଏଇ ଜାଗା ପଢୁଛି ସେତିକି ପଢି ପାରୁଛୁ। ଆଉ ବସିକି ସବୁ ପଢିବୁ ମନେ ପକେଇକି। ବଡ ହେଲେ କ'ଣ ହବୁ। ବଡ ହେଲେ ପୋଲିସ ହବ। ସେ କହୁଛି ବଡ ହେଲେ ପୋଲିସ ହବ। ନାଇଁ ଶିବୁ ପରା କହୁଛି ବଡ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ହବ। ଶିବୁ କହୁଛି ବଡ ହେଲେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ସେବା କରିବି। ଆସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳୁଙ୍ଗା। ବୋପା ମା ଇଏ କ'ଣ ସିଏ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିପାରିଲେନି। ଏପଟେ ପାଟି ଶୁଣିକି ସିଏ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିପାରିଲେନି। ଏ ଜେଜ କେମିତି ବାଡ଼ାନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି ପୁଅ କି କ'ଣ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେ ଅଷ୍ଟ ବାଳୁଙ୍ଗା। ଆଙ୍କ ନା ଶିବୁ। ମାନେ ଦୁଷ୍ଟରେ ଇଏ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ୟାଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ପୁରା ମାନେ ପୁଅ ଜେଜ ଘଷିଦେଲୁ ଗୋଡ଼ ଘଷିଦେଲୁ। ଆଉ ଗୋଡ଼ ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି। ମୋ ପୁଅର ବହୁତ ଏଇଠି ଗଲା ହେଲେ ମା ପାଖକୁ ଗଲା। ଦେଖି ସିଏ ନା ମାର ଗେଲ ବସର ମାର ଏଇ ବୋପା ମା। ସିଏ ତାକୁ ପେଲି ପକଉଛି। ମାନେ ତା ବାପା ତା ମା ତା ଜେଜ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଲାଗିବେନି। ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ହଉଛି। ମୋ ଜେଜ ଯେମିତିକି ରାତି ଆସିକି ପ୍ରାୟ 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଯୁଆଡ଼େ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଲେଣି। କେବଳ ରୋଜି ବୋଧେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ଖାଇସାରିଲେଣି, ବୋଉ ବାକି ଝିଅ ଖାଇସାରିଲେଣି, ପିଲା 2 ଜଣ ବି ଖାଇସାରିଲେଣି, ମୁଁ ବି ଖାଇସାରିଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି। ନମସ୍କାର, ରଖୁଛି।